बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तालबात, मेहरा पब्लिक स्कूल से मिस महजबीन आपको मुआशरत उलूम के दूसरे सबक तबई नकूश में तग़य्युर के अवामिल के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद कहूँगी। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में ज़मीन पर तबई नकूश बनाने वाले 3 अवामिल के बारे में बताया था: दरिया, ग्लेशियर, हवा। दरिया की मनाजिल की वजाहत के बाद अब मैं आपको ग्लेशियर और हवा दोनों अवामिल के बारे में तफसील से पढ़ाऊँगी और साथ साथ समझाऊँगी। ग्लेशियर जमा शुदा बर्फ़ के उस वसी ढेर को कहते हैं जिसके मुतहर्रिक होने के सबूत मौजूद हों। अज़ीज़ तालबात, ग्लेशियर का बनना क्या है ये अब मैं आपको बताऊँगी। ग्लेशियर का बनना कि दुनिया के वो बुलंद पहाड़ी सिलसिले या कुतबी इलाके जहाँ दर्जा हरारत सारा साल नुक्ता अंजुमाद यानी 32 फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, वहाँ कुदरती तौर पर मुसलसल बर्फ़बारी की वजह से बर्फ़ तह दर तह जमा होती रहती है। जब बर्फ़ की मोटाई 200 से 300 फिट हो जाती है तो बर्फ़ की ज़ेरी तहें लचकदार हो जाती हैं और अपने ही दबाव से बड़े बड़े तोदे एक ख़ास सिमत में हरकत करने लगते हैं। इस तरह ग्लेशियर वजूद में आते हैं। ग्लेशियर की ये हरकत ज़मीन की कशिश सकल के बाइस होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी ग्लेशियर की इकसाम। ग्लेशियर की 2 अहम इकसाम हैं, वादी या अल्पाइन ग्लेशियर और नंबर 2 है बर आज़मी ग्लेशियर। सबसे पहले वादी या अल्पाइन ग्लेशियर। चूँकि ये ग्लेशियर बुलंद पहाड़ी सिलसिलों की वादियों में बनते हैं, इसलिए इनको वादी या अल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। ये ग्लेशियर बाज़ औक़ात पूरी की पूरी वादी घेर लेते हैं। इस तरह के ग्लेशियर की अहम मिसाल पाकिस्तान में मौजूद सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर कोहे कराकरम में मौजूद है और उसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। बर आज़मी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर वादी ग्लेशियर की निस्बत ज़्यादा बड़े होते हैं और बेहद वसी रकबा घेरते हैं। बर आज़म अंटार्कटिका में इनका रकबा 56 लाख मुरब्बा किलोमीटर, जबकि ग्रीनलैंड में इनका रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। वादी ग्लेशियर और बर आज़मी ग्लेशियर से बनने वाले तबई नकूश। वादी ग्लेशियर के तबई नकूश में सबसे पहले है अम्ले कटाव के नतीजे में बनने वाले नकूश, जिसमें नंबर पहले पर है सिर्क। ग्लेशियर अपनी इब्तदा सिर्क से करता है। सिर्क एक निस्फ दायरे नुमा गड्ढे होते हैं। इन गड्ढों में ग्लेशियर अम्ले कटाव करता रहता है। ये गड्ढे तब वजूद में आते हैं जब ग्लेशियर नीचे की चट्टानों की तोड़फोड़ करता है। उसके बाद है हॉर्न। अगर किसी बुलंद पहाड़ की मुख्तलिफ इतराफ़ में ग्लेशियर एक से ज़्यादा सिर्क बनाते हुए मौजूद हों तो अपने सिर्क को काटते हुए इंतहाई नोकीली चोटी बनाते हैं, जिसे हॉर्न कहा जाता है। इसकी अहम मिसाल स्विट्ज़रलैंड में मौजूद मिटरहॉर्न है। इसके बाद है बेटा तहनशीनी के नतीजे में बनने वाले नकूश, बार, अतराफ़ी बार, वस्ती बार, इख्तितामी बार। बेटा इसको तफसीलन मुताले के लिए आप किताब का सफ़ा नंबर 12 और 13 देखिए। उसके बाद है बर आज़मी ग्लेशियर के तबई नकूश। उसमें सबसे पहले है अम्ले कटाव से बनने वाले नकूश, जिसमें ग्लेशियाई झील। ग्लेशियर के पिघलने के बाद जब बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है तो ये गड्ढे ग्लेशियाई झील कहलाते हैं। बाज़ औक़ात शिकस्ता मवाद पानी का रास्ता रोक लेता है। इस तरह भी एक झील वजूद में आती है। मेशनुमा टीले। ग्लेशियर की वादी पर मेशनुमा टीले भी पाए जाते हैं। ये ग्लेशियर की रगड़ के अमल से बनते हैं। जिस तरफ से ग्लेशियर टीले के ऊपर चढ़ाई करता है, उन टीलों की वो ढलवान रगड़ से मुलायम हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ ग्लेशियर बड़े तोदों की सूरत में नीचे गिरता है। इसलिए ये हिस्सा नाहमवार और खुरदरा होता है। उसके बाद है तहनशी के नकूश। तहनशीनी में जो सबसे पहले नकूश है वो है तिल मैदान। शिकस्ता मवाद जो ग्लेशियर की ज़ेरी तह के साथ साथ मुंतकिल होता है, गैर तहदार हालत में ज़मीन पर ज़ख़ीरा हो जाता है। इस सारे मवाद को टिल और इससे बनने वाले मैदान को टिल मैदान कहते हैं। टर्मिनल्स। ये ग्लेशियाई मिट्टी और मुख्तलिफ़ इक़साम के पत्थरों से बने बेज़वी ढेर की तरह के होते हैं। आमतौर पर लंबाई के रुख पर ये ग्लेशियर की सिमत के मुतवाज़ी होते हैं। इनके अंदर ज़्यादातर चिकनी मिट्टी और बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इसके बाद है एस्कर्स।
ایسکرس عام طور پر گلیشیئر کے نیچے بہنے والی ندیوں سے بنتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان پانی بھر جاتا ہے۔ ان کی شکل لمبی اور بل کھاتی ہوئی پگڈنڈی سے ملتی ہے۔ نمبر 3 عمل ہے ہوا، ونڈ۔ جب ہوا متحرک ہوتی ہے تو اسے ونڈ کہتے ہیں۔ صحرا میں ہوا کا عمل کیا ہوتا ہے کہ بیٹا صحرا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بارش کی مقدار بے حد کم اور نباتات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ ایسے علاقوں میں ہواؤں کی رفتار شدید ہوتی ہے۔ شدید گرمی اور خشک موسمی حالات کے باعث نباتات کانٹے دار جھاڑیوں کی صورت میں ملتی ہیں۔ ہوا کا عمل دیگر قدرتی عوامل مثلاً دریا اور گلیشیئر سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا عمل وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ صحرائی ہوائیں بے حد تیز رفتاری سے چلتی ہیں اور مختلف نقوش بناتی ہیں۔ ہوا سے بننے والے طبعی نقوش۔ دیگر قدرتی عوامل مثلاً دریا اور گلیشیئر کی طرح ہوا بھی 3 طرح کے عمل کرتی ہے، جن میں عمل کٹاؤ یا تراش خراش، انتقال اور تہ نشینی شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہے عمل کٹاؤ کے نقوش۔ مشروم چٹانیں۔ جب ہوا تیز رفتار سے چلتی ہے تو بھاری کنکریاں اور پتھر وغیرہ زمین کے ساتھ ساتھ اچھلتے ہوئے ہوا کی سمت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، لیکن ہلکے ذرات ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ اگر ہوا کے راستے میں کوئی چٹان آ جائے تو چٹان کا زیریں حصہ بالائی حصے کی نسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور چٹان مشروم کے پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی چٹانوں کو مشروم چٹانیں کہا جاتا ہے۔ ڈیموسل۔ صحراؤں میں ایسی کئی چٹانیں ہوتی ہیں جن میں نرم اور سخت تہیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوا کے عمل کی وجہ سے اوپر والی نرم چٹانیں شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہیں اور نیچے موجود سخت چٹانیں ہوا کے عمل سے محفوظ رہتی ہیں۔ نیچے والی چٹانیں اکثر عمودی ستونوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ڈیموسلز یا ارتھ پلر کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ مخروطی پہاڑیاں۔ ہوا کے عمل کٹاؤ کی وجہ سے صحراؤں میں بیشتر چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں، مگر کچھ آچھی چٹانیں ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ چٹانیں ہوا میں اڑنے والے ذرات کی تراش خراش کے زیر اثر آ کر مخروطی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور مخروطی پہاڑیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے تہ نشینی سے بننے والے طبعی نقوش، جس میں ہیں ریت کے ٹیلے یا سینڈ ڈنس۔ ریت کا ٹیلا ریت سے بنی ہوئی ایک چھوٹی پہاڑی کو کہتے ہیں۔ یہ ٹیلے اس جگہ بنتے ہیں جہاں ریت کی مقدار زیادہ ہو، ہوا کی رفتار تیز ہو اور ہوا کے زور کو اڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ موجود ہو۔ رکاوٹ کوئی مکان بھی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی، حتیٰ کہ کسی جانور کا ڈھانچہ بھی۔ ریت کے ٹیلے ساکن نہیں ہوتے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے بڑھنے کی سمت ہوا کی سمت کے متوازی ہوتی ہے۔ عزیز طالبات، یہ تمام جو میں نے عوامل آپ کو پڑھائے ہیں، ان کی تمام تصاویر سلائیڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ آخر میں ہے پاکستان میں پائے جانے والے طبعی نقوش۔ پاکستان کے بڑے دریاؤں نے شکستہ مواد بچھا کر پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں سیلابی میدان تعمیر کیا ہے۔ ان دریاؤں کی وجہ سے یہ علاقہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیاچن، بالتر، بیافو وغیرہ جیسے بڑے گلیشیئر موجود ہیں۔ ان گلیشیئر نے سلک اور ہارن جیسے طبعی نقوش بکثرت بنائے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے صحرائی علاقے، جن میں چولستان، تھر وغیرہ شامل ہیں، ان جگہوں پر ہوا کے عمل کی وجہ سے بڑے بڑے ریت کے ٹیلے وجود میں آ گئے ہیں۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرے اس لیکچر سے یہ تمام عوامل سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ اب ہم اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ شکریہ۔